Pa yung pula. Yan na guys, yun na. Bumibira na. Bumibira na, bumibira. Grabe ah. Grabe naman yun, nakapisyon. Nakapisyon. Ano kaya ang isda yan? Ano sir, nawala na hilo sir? Hindi, natok pa rin. Tulingan. Sana. Sana. Ayan na, malapit na. Ay, GTI. Siguro yan, namuti. Ayan, namuti na. Kaya guys, kumikislap-kislap na guys. Mamsa. 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 Ah, mamsa nga. Brad, alalayan mo muna Brad. Ay, tulingan. Tulingan. Ah, tulingan, tulingan, tulingan. Tulingan. Yun! Tudas! Kalating araw na guys. Bago pa lang araw guys. Sa matibay ba siya na tamaan o? Ah, Nakaisa din. 2 kilo mahigit na yan. nakadali din, nakadali. Iba ka talaga si Rande. Ano may ano? Yung ano? Yung pliers. Bumibira ka talaga. Okay, laplapin na yan. Ano? Jo. Kumain lang pala yan. Tabla daw. Grabe naman. May 2 kilo. Buti may naligaw pa isa. Ibaba natin ito mga ito. Grabe naman yun. Yun. Unang isda, mga ogan. Lumalaban. Yun. Okay. Nakaisa din to ano mo. Okay na. Okay na, okay na. Patayin mo na lang.